नमस्कार दर्शक बंधु आउ एक नूतन अध्याय को आपण मानक स्वागत। ज्योत्ना मैडम आमर इलेक्शन रेडी होगी पड़े आसती भोट दे जययुक्त करेंगे से आपण निर्भर करे। नमस्कार दर्शक बंधु तुम चिन्ह कौन? मोर शंख चिन्ह। शंख चिन्ह तुमको नवीन पट्टनायक टिकेट कहीं स्वाधीन बेलना काठी चिन्ह कर स्वाधीन बाथी न शंख चिन्ह भोट दे शंख चिन्ह भोट दे मते जययुक्त करा शंख चिन्ह भोट दी तुमको जययुक्त करी नवीन पट्टनायक टिकेट नहीं के जा हाँ आज्ञा दे दे ना गोटे फोन कले साଙ୍ଗे टिकेट आसी घरे पहुंच प्रश्न उत्तर दबा कौन दरा किछि दरने वर्षा काम निकले तार गोटे बड़ पेट अच्छी ता भितर बहुत सारा ठंडा पवन थाए आउ गरम दिने से घर कण रे रही रूम को ठंडा करे किए से गरम दिन घर कण रे रही रूम को ठंडा करे अरे कण रे रहो जो उठी भी रहो एसी 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 ना कूलर हाँ ठीक है तोरा कोटा एसी ना कूलर दीटार कोटा गोटे हेदिबो पानी एसी एसी आपण गोटे बही पढ़ुं से बहुत गुड़ाए अक्षर अच्छी आपण प्रथम पृष्ठा खोलिया प्रथम कौन करेंगे आपण गोटे बही पढ़ुं से बहुत गुड़ाए अक्षर अच्छी आपण प्रथम पृष्ठा खोलिया प्रथम कौन करेंगे प्रथम पृष्ठा खोलिया खाता नेबी खाता नब आ कौन करबो उत्तर कौन हम पेज उल्टेबो कौन करिवो एटा तो सब जानथिबे एटा कौन तो सेई जे तो पचार हाथ ने बतेला दे पूरा स्ट्रक्चर ही गली परवर्ती प्रश्न रेडी तार गोटे लंबा पतला शरीर थाए मुंडरे तार कला ग्राफाइट थाए आउ पेंसिल छोट हेले ताकू बड़ करिया पई व्यवहार हुई से कौन व्यवहार करा जाए कटर पेंसिल छोट कटर करी दिए छोट हेले बड़ करिया पई ताकू व्यवहार करा जाए मुंडरे ग्राफाइट थाए पेंसिल कैप होल्डर पिला जन देखि न पेंसिल छोट हो गेले ताकू धरिया पई सेटा यूज करा जाए पेंसिल टिने ता भीतर पुरे देला से तार गोटे लंबा पेंसिल बनिया हे जाए मोर समय केते कथा जानछ एटा मु एआई रो देखि पढुछि जानली पढो एआई रो प्रश्न से एमिति एक जिनिस जहाँ आपणक पाद तले थाए तार काम होउछि घरर चट्टान को सुंदर करिबा आउ सेथिरे विभिन्न रंग थाए से कौन विभिन्न रंग थाए घर चट्टान सफा करे से एमिति एक जिनिस जहाँ आपणक पाद तले थाए ता काम होउछि घरर चट्टान को सुंदर करिबा आउ से विभिन्न रंगर थाए से कौन विभिन्न रंग कौन बड़ा आ जति प्रश्न पत्र सब ता उत्तर इजी इजी ले कौन हबो मो तो देई पारनी उत्तर ने कौन प्रश्न सुनी कि मु भिजी जाउची ज्योत्ना मैडम हमर प्रश्न सुनी भिजी जाउचंती हां आ इजी ले कौन हबो हिंट्स देबी हां तमे कहा पे ठिया आइचो ना तमे कहा पे ठिया आइचो पाद पाद तले कौन अछि चमड़ा क्वेश्चन न सुन एथरक से एमिति एक जिनिस जहाँ आपणक पाद तले थाए माने पाद तले थाए ता काम होउछि घरर चट्टान को सुंदर करिबा आउ से विभिन्न रंगर थाए विभिन्न रंगर थाए
ଆରେ ଟାଇଲ ବି ଭେରାଇଟି କଲର ଟାଇଲ ନଥାଏ। ହଁ ହୋ ହଁ ହଁ। କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି? ମୋର କଣ ମନେ ଅଛି? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଖାଲି ଭିଜି ଯାଉଛି ଆଉ। ଆରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଏୟାର କୁଲର, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ବହି କଭର, ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ପେନସିଲ କ୍ୟାପ, ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଚଟାଣ ମାର୍ବଲ। ଏଇଟା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ, ଏ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ? ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଶ୍ନ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ। ଜଣେ ମଣିଷ ନିଜ ଜୀବନରେ କେଉଁ ସମୟକୁ ଚାହିଁଲେ ବି କେବେ ହେଲେ ଫେରେଇ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ, ତାହା କେବଳ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଯାଏ। ସବୁ ମଣିଷ ସବୁ ଫେରେଇ ଆଣିବେ କିନ୍ତୁ ପିଲାଦିନ ଫେରେଇ ଆଣିବେ। ଜଣେ ମଣିଷ ତାର କେଉଁ ସମୟକୁ କେବେ ଫେରେଇ ଆଣି ପାରିବ ନାହିଁ। ପିଲାଦିନ ବା। ଖାଲି ପିଲାଦିନ? ବିତି ଯାଇଥିବା ସମୟ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କଣ ବିତି ଯାଇଥିବା ସମୟ ନୁହଁ? ପିଲାଦିନଟା ତ ବିତି ଯାଇଛି ନା। ଆଉ ଖାଲି ପିଲାଦିନଟା କଣ ବିତେ, ଆଉ କୌଣସି ଜୀବନ ବିତେନି? ମୁଁ ଆଜି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଇଜି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ତମେ ଗୋଟେ ବି ଉତ୍ତର ଠିକ ସେ ଦେଇପାରିଲନି। ଯାହା ତ କହିଛି ମୁଣ୍ଡରେ ଆଣ୍ଟିନା ଲଗା। ନା ମୁଁ କହିଛି ନା ନାଇଁ? ତମେ ଏମିତି କହୁଛ ମୁଁ ଜମା କିଛି ବି କହିନି, ପୁରା ବୋଗସଟା। ମୁଣ୍ଡରେ ଆଣ୍ଟିନା ଲଗାଅ, ତମ ସିଗ୍ନାଲ ଧରୁନି। ସେମିତି ମୁଣ୍ଡଟା ଠିକ ଅଛି। କହିବ ଯଦି କହିବ ଯଦି ମୁଣ୍ଡରେ ଦିଟା ଆଣ୍ଟିନା ଲଗେଇଦେବି, ଏପଟେ ଗୋଟେ ସେପଟେ ଗୋଟେ। ଏତେ ବି ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ଭଲ ନୁହଁ। ଆଉ ଦର୍ଶକ ମାନେ କାହିଁ ଅଛନ୍ତି? ଦର୍ଶକ ମାନେ ଦେଖିଲେ କହିବେ ନା, ମତେ ଆସିଲେନି ଦର୍ଶକ ମାନେ କହିବେ। ହଉ ଛାଡ, ସବୁବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ବାହାରେ ବୁଲି ବୁଲି ପୁରା ଟାଇମ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ଖାଇଲେ ସକାଳ 12ଟାରେ ଯାଇଥିଲେ ଚୁଡା ଖାଇକି। ଏତେ କଷ୍ଟ ଦବାଟା ଭଲ ନୁହଁ, ନହେଲେ ପଳେଇ। ହଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର 5ଟି ଯାକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡିକ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଉ ଭିଡିଓକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍, ଟିକେ ସେୟାର ଟିକେ କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟିକେ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ରଖିଥିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍ତେ। ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଓକେ।